Masaksagasaan tayo sa kalaki mo. Ako bahala, Mi. I got that. What about fried mangoes? Fried mango sounds good. You. Ikaw. Baby, mura lang, baby, oh. 60. Di, huwag mo na isama, di. Ang hirap. Okay lang. Kasi na ito, ay, bakit mura Go, lang Mi. 60? Magkano ba sa atin? Ano yan, Mi? Ano maasim? Sige, ikaw. Go, Mi. Ewan. Pang vlog ko din to. Vlog ko din. Okay. Nakita ko, diba? Oops. It's okay. Yogurt. Ay, yogurt. Oats. Wala ako. Ikaw naman, bebe. Next naman ikaw. Na para di mahirap pag-edit. Bebe, one for you, one for me. Gusto mo, bebe, ito? It's okay. May yogurt na ako eh. For me. Ice cream. Ganda mo yun. Okay na sa amin sa maliit. Kasi mahal to siya. How much? Ano ba tayo ng isa? 370. How much? 371. Okay. I will get this one. Pause. Nakakita ng steak, oh. Tingin sa ma. Okay lang kayo. She's happy. She's amateur. Ate Mai, no mature. No mature. Ano? Ay. Yes, po. Baby, you want this one? Kakahalo-halo ka na. Hello, halo. Halo-halo po. Hindi na lang ako maghalo. Dulot ko na lang. Ay, hindi na pa, hindi pa pala ako din. Kasi ito sarap. Fruit drink. Baby, layo mo pati. Tapos mo yan, i-edit ko na lang. I-edit ko na lang. Baby, na ganyan lang. Ulit lang, i-edit ko na naman yan. Ano yung stop mo muna? Panibago na naman. Okay. Kaya nga. Ayan. Can we just get the bigger one? Oh, go. Picture mo daw. Ah, sige na, go. Kaya nga. Ayan. Can we just get the bigger one? Ako bahala, Mi. I got that. What about fried mangoes? Fried mango sounds good. You. Ikaw. Baby, mura lang, baby, oh. 60. Di, huwag mo na isama, di. Ang hirap. Okay lang. Kasi na ito, ay, bakit mura Go, lang Mi. 60?
Magkano ba sa atin? Ano yan, may ano, maasim? Sige, ikaw. Gumi. Ewan. Pang vlog ko din to. Vlog ko din. Okay. Nakita ko, di ba? Oops. It's okay. Yogurt. Ay, yogurt. Oats. Ako. Ikaw naman, bebe. Next naman ikaw.